जा गणेश ए हिरो आसे हरे कृष्ण हरे केती आइ ने इने करे खाइ दउछे कौन खाइ दउछे हां करा दादा कार की दादा की हां किसी दादा के नहीं देखि परते एडी भैरी मांग मंदिर दर्शन करी पाइलु घंटी षाठिटा नब खांति भोग खाई जी आराम रे सब किसी नुआ हम बनापी सब भांगी दे से भितर बाटे बना जाइए बर्तमान इे सब किसी बना चलती देखा चाहूँ बोले गोटे एवं आसले हम हम जदि गोटे 5-6 मास पर आसले आहरी बढ़िया आ सब किसी बनाई माँ घोड़ा जो मैंने देखी नी भैरी मंदिर आराम देखु देखु हाँ से घोड़ा भांगी जाइए बर्तमान घोड़ा जो लगी घोड़ा भांगी जाइए पुरातन घोड़ा राति साउंड है बारबेटी घोड़ा साउंड गणेश गणेश राति घोड़ा चलिए परा रे घोड़ा चलिए राति राति घोड़ा चलिए परा प्रथम आगे बने मंदिर टा देखा पूरा मंदिर टा जी बन आगे प्रथम धर लगाई देवदत्तम सदादास सदानंद पाणिग्राही ऊपर लेखाऊ जदि भोग ने चाहते ये मिले भोग ए भितर गोटे अच्छी मंदिर जा बोले से अच्छी भोग मिले बरमपुर तो दादा गई जा रे सत्य की गली फुल गली अच्छी नॉर्मल गली और गली अधिक बोले हो चप्पल कौन रखी चप्पल फास्ट टिकट काटिक एंट्री कर तते कार किना चाहिए कार बाइक कौन किना चाहिए ना ना कार बाइक में लूड़ा ना तो किना छे कम किने दे देखे मिलियो सस्ता मिलियो कार बाइक जेसीबी देखो दे गाड़ी ए टाइप गाड़ी जा जेसीबी कार टेम्पू आउ ट्रक कौन किना इच्छा को किने दाड़ी तू तो किन पार बड़ बड़ सान वाले किने दे सब विकल्प आउ कौन रुटी करने कौन नबू नबू रुटी करने कौन नबू रिंग रिंग कोटा ये रिंग हाथर रे अंगूठे हाथ हाँ हाँ हाथर हाँ राइट देखे से देखो देखो गली कि देखो गणेश गोटे कार्ट गोटे कि जीप गोटे थार गणेशर थार देखो गणेशर थार नाई रे
ପୂଜା ଖୁଚ ଏବେ ଥିବ ଏ ସକାଳୁ ଆସିବ ବୋଲେ ମିଳିବ କ'ଣ ଥିବ ଏଠି କିଛି ନଥିବ ହେଲେ ସବୁ ଧରି କରିନା ହଁ ସବୁ ସରିଲା ବେଲେ ଲୋକ ନେଇଲେଣି ଅଧେ ଏବେ ଯେତିକି ସାମାନ ଥିବ ସବୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର ମାରୁଛୁ ହଁ ହଁ ତାର ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ହେଲେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ମୁଁ ତ ଶାଢ଼ୀ ନାଇଁ ବହି ଦେବି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବହି ବେଟା ହିରୋ ଯାହା ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ହିରୋଟା ସେ କ'ଣ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ ରେ କାଣାଡ଼ା ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିଲି ଯେ ସବୁ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖିଥିଲି ଯାଏ ଯେ 2 ନମ୍ବର ନା ଏତ ଖାନା ପେଟ ଖରାପ ଏଇ କାମ ଚଣା ଖାନା ପେଟ ଖରାପ କ'ଣ ଇନ୍ତି ଖା ଦେହକୁ କୁଆଡ଼େ ଭଲ କମ ଚା ଖାଇବା ଲସି ମିଳିବ କି ଲସି ବାବା ଏଠି ନା 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 ସେ ଲସି ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖେ ତାର କ'ଣ ଦେଖେ ଦେଖେ ତ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ ନବ ବୋଲି ଦେଖେ 12 ମାସିଆ ଲସି ତ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ ନବ ଦେଖେ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଯାଇଛି ଏ ଭେଷ ପଡ଼ିଆକୁ କୋଉଠି ନେଇଛି ଚୁଟି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହବ ଭେଷ ପଡ଼ିଆକୁ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ନାହିଁ ରିଙ୍ଗ ନାଇଁ ରେ ମିଳିୟନରେ ନା ନା ମିଳିବା ବାଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେ ପଛରେ ଆମେ ୟାର ପ୍ରାୟ ବୁଲି ବୁଲି ସାଇଡ଼େ ସାଇଡ଼େ ତୁ ରୁଟ୍ ଆଉ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଯାକ ଆସୁଛି କି ଯେ ଟୁରିଷ୍ଟରେ କିଏ ଆପଣ ଆଗ ଆଉଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଚିପ୍ ଇନ୍ ବେଷ୍ଟ ଦେଖେ ବଡ଼ ମନ ପାଉଛି କହ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛୁ ହେଲା ରେଡ଼ି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛୁ ସୁନା ମୁଁ ଦେଲୁ କହୁ चॉकलेट फ्री हारामी ए आइ रोड किन्नु कोको जा डरु हम गाँ कोको जा बुली डरु मा किन रे किन ए हिरो हौ ते हेले देखिया किस मोर बिना ऐसा राइस कौन से भाई लावे मंदिर रे प्योर चीनी आकु दुष्टा कौन प्योर चीनी अच्छा गुड़ बाहर चीनी बाहर ଆଉ କ'ଣ ବାହାରୁଛି 20 ଟଙ୍କା ଆକୁ କିଣିଦେବୁ 20 ଟଙ୍କା ତୁ ଜୁସ୍ କିଣିଦେବୁ ଆକୁଟାରେ ମୋର ଖାଲି ୟାର ଅଛି ଏ ର ରେ ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ା ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ସେ ଦେଇଦେବି କ'ଣ ଏଇଟା ଭଲ ମୋର ବଳେଗା ହେଲା ଆଜି ଦୋକାନ ଚାଲିବ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ 16 ତାରିଖରୁ ଯେ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଉ ପ୍ରତିଭଜନ ହେବ ଭୋଗରାଗ ହେବ ଆଉ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ଯିବେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ 16 ତାରିଖରୁ ଯେ